तहरीक इंसाफ पर कब्जे की जंग अब आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हुई है। सोशल मीडिया खोलते ही ऐसा लगता है कि एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। मैंने तो ये बहुत एक अरसे से आप लोगों को ये बताने की, बावर करवाने की कोशिश कर रही थी कि तहरीक इंसाफ पर दो ग्रुप है जो बड़े स्ट्रांगली एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बुशरा बेगम का ग्रुप है और एक अलीमा खान का ग्रुप है जो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि उनका ग्रुप दूसरे ग्रुप से हावी हो, क्योंकि अलीमा खान चाहती हैं कि ये पार्टी उनके भाई की है तो उन्हीं का कंट्रोल भी इस पार्टी पर होना चाहिए। दूसरी तरफ बुशरा बेगम की जो लोग हैं, उनकी बहन जो है वो सबसे सरगर्म नजर आती हैं, मरियम वटू, वो चाहती हैं कि किसी तरह से अलीमा खान को नीचा दिखाया जा सके, उनके ग्रुप के लोगों को जो है वो नीचा दिखाकर खुद अपनी बर्तरी जो है वो बरकरार रखी जा सके। अलीमा खान के बेटों के मुतालिक मैंने पहले ही खबर दी थी कि वो पाकिस्तान एक डील के तहत जा रहे हैं, जिसके बाद वो चंद दिन की जेल में मजे भी करेंगे और उसके बाद अदालतें उनके हक में फैसले करते हुए उनके आजादी के परवाने भी जारी करेंगे। और आज मेरी बात सच साबित हुई है। अलीमा खान के बेटे पाकिस्तान में आजाद शहरियों की तरह कहीं पर भी आ जा सकते हैं। अलीमा खान पर होने वाला एक ऐसा वाकया जो अलीमा खान के अपनी पार्टी वर्कर्स की खवातीन ने उनका ऊपर अंडा मारा था, जिसकी तमाम लोगों ने मजम्मत की थी, लेकिन ये वही कांटे लगाए हुए हैं जो इमरान खान साहब के लगाए हुए हैं, जो लोगों के ऊपर हुल्लड़बाजी, लोगों के ऊपर जूते फेंकना, लोगों के ऊपर स्याही फेंकना और लोगों के ऊपर आवाजें कसने को पजीराई देने वाले लोगों को हमेशा हीरो टाइगर्स के तौर पर रिप्रेजेंट करते थे। आज वही कांटे इनके अपने हाथों पर चुभने लगे हैं। लेकिन उस वक्त ये दो ग्रुपों की लड़ाई सबसे ज्यादा अया हो गई जब अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाकया होता है और उसके बाद बुशरा बेगम की जो बहन है मरियम वट्टू, वो ये ट्वीट करती हैं कि ये सब एक ड्रामे का स्क्रिप्ट लगता है। यानी कि उनको जो है अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंकने की जो वाकया था वो एक ड्रामा लगा और उनको लगा कि ये एक स्टेज चीज थी जिसको उन्होंने बाहर में बहुत ज्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश की। लेकिन मरियम वट्टू के जो अल्फाज जो लिखे जा चुके थे वो हर किसी के क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट महफूज हो चुके हुए थे, तो सबने वही मौकफ इख्तियार किया जो मरियम वट्टू कहना चाहती थी। क्योंकि वाकया तो सिर्फ जिसको मरियम वट्टू कह रही थी कि एक ड्रामा था, वो तो अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंकने का वाकया था, जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें भी दिखाई जा रही हैं कि शायद उनके अपने पास खवातीन ही खड़ी फैसिलिटेटर थी। जैसे ये पता था कि अंडा फेंका जाएगा और इशारे का इंतजार था तो अंडा फेंक दिया गया। जिसके बाद मैं अब एक चीज कहूंगी कि अलीमा खान जब कहती थी एक पेंट ही तो थी जो लहराई थी, तो हम भी यही कहेंगे आपकी पार्टी की एक खातून ने अंडा ही तो मारा था, कौन सी गोली चला दी थी। तो गुस्से में जो है वो अंडे मारे जाते हैं। हम बल्कि मैं तो परजोर तरीके से इसकी मजम्मत करती हूँ। तहरीक इंसाफ के अंदर पलपने वाला वो नैरेटिव जो पाकिस्तान के खिलाफ था, वो अब कम से कम होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान के मुखालिफ बयानियां बनाना की कोशिश में अपने सरदर्द की बाजी लगाते थे, वो भी अब एक दूसरे के गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई चंद खवातीन हूँ, टिकटॉकर्स हूँ, जो ये समझती थी कि हम इमरान खान के सियासी वारिस होंगे, वो अब अली अमीन गन्नापुर से जो है वे रिजाइन की बातें कर रही हैं, इनको निकलवाने की बातें कर रही हैं। तो ये वो चीजें थी जो हमने आपको बहुत पहले बताई थी कि ये लड़ाइयां आपस की हैं। हम आप लोगों के अंदर ना कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं और ना ही आपके खिलाफ कोई झूठ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं तो एक अरसे से बरतानिया में से बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर जो है बरतानिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है बुशरा बेगम का, जो अलीमा खान से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हुआ है। अलीमा खान जब भी कोई कॉल देती हैं, बुशरा बेगम का जो ग्रुप है उसको नाकाम बनाने की कोशिश करता है, और जब अलीमा खान का ग्रुप कुछ करने की कोशिश करता है तो उसको बुशरा बेगम का ग्रुप यानी कि उनकी बहन का ग्रुप जो है वह नाकाम बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर बरतानिया के अंदर बैठी हुई चंद ऐसे मर्द और औरतें भी हैं जो एक 100 फेक अकाउंट रन करते हैं, जिन्होंने 70 से भी ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जो जहां पर नैरेटिव फैलाया जाता है और उनके नेमुल बदल उनको पैसे भी दिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी खवातीन भी सामने आ चुकी हुई हैं जो हर शख्स से 1000 पाउंड लेकर अपनी पॉकेट्स भी गर्म कर चुकी हुई हैं। बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे शवाहिद भी मेरे पास मौजूद हैं जहां पर एक कोई घुमन साहब हैं तहरीक इंसाफ के, जिनके एलवी के जूते भी उनको गिफ्ट किए गए हैं। तो मैं तो पहले दिन से तहरीक इंसाफ के लोगों को सच बताने की कोशिश करती हूँ
کہ آپ کے تمام لوگ بک چکے ہوئے ہیں. کوئی رائٹ ہینڈ سے بک چکے ہوئے ہیں, کوئی لیفٹ ہینڈ سے بک چکے ہوئے ہیں, لیکن تمام کے تمام لوگ بک چکے ہوئے ہیں. اب یہ صرف شوبدہ بازیاں ہیں کہ ڈٹا نہیں ہے, وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں خود کمپرومائز کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو چیز اب وہ چاہتے ہیں وہ شاید اب ہماری حکومت یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو قابل منظور نہیں ہے. وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا عمران خان سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو پاکستان کی عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو آپ باہر آ جائیے گا, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے علیمہ خان کے بیٹوں کو ریلیف ملا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں عدالتیں بھی آزاد ہیں, پاکستان میں انصاف بھی ہو رہا ہے, اور پاکستان میں پوری آزادی کے ساتھ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ایک صوبے میں حکومت بھی کر رہی ہے, اور تحریک انصاف کے اپنے لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف لکھ بھی سکتے ہیں. تو کون کم عقل ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بات کرنا ناممکن ہے؟ اگر پاکستان میں بات کرنا ناممکن ہوتا تو چند خواتین جو بیٹھی پاکستان کے اندر لکھتی ہیں, کیا ان کے اکاؤنٹ ابھی تک سسپینڈ نہ ہو چکے ہوتے؟ کیا ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ بند نہ کروا دیے جا چکے ہوتے؟ بلکہ تحریک انصاف کے چند ایسے اکاؤنٹ جو پاکستان مخالف بیانیہ چلاتے ہیں وہ تو یہ بھی اقرار کرتے ہوئے نظر آئے, کھلے عام نظر آئے, کہ وہ لوگ اب بھارت بھی جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے بہت ساری میٹنگز جو ہے وہ چیئر بھی کرتے ہیں, اور کئی آرگنائزیشن کا وہ لوگ حصہ بھی ہیں. اب ان تمام چیزوں کو میں دیکھوں, یا جیسے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے یہاں پر بھگوڑے یوٹیوبرز کو دیکھوں, وہ بھی یہاں پر بیٹھ کے وہی تو کر رہے ہیں جو پاکستان کا دشمن بھارت پاکستان کے خلاف کرنا چاہتا ہے. ایک طرف پاکستان جو ہے وہ ہر تئیں جو ہے وہ ترقیوں کی طرف گامزن ہے. ابھی حالیہ شنگھائی تنظیم کے اندر جس طرح سے پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پذیرائی ملی ہے, وہ بھی دیدنی تھی جس کا پاکستان صدیوں سے متلاشی تھا. جس طرح سے پاکستان کے ساتھ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مالیاتی معاہدے ہو رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کی آنے والے دنوں میں وہ ترقیاں پاکستان عبور کرے گا جس کا پاکستان متلاشی تھا. تو پاکستان ایک طرف جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اپنی ٹیم کے ساتھ کوئی بھی موقع ایسا نہیں جانے دے رہے جہاں دنیا سے ان کو پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ کر سکے. اور دوسری طرف پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہے وہ اپنی, میں کہتی ہوں, آرمی ڈپلومیسی کے تحت پاکستان کے لیے ہر وہ بند راستے کھول رہے ہیں جو انہی سیاستدانوں نے پاکستان کے لیے بند کیے تھے. ابھی تو ہم تحریک انصاف کے اندر جاری و ساری جنگ سے لطف افروز ہو رہے ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہونے جا رہی ہیں جو چہرے چھپے بیٹھے تھے تحریک انصاف میں, جو یہ دعوے کرتے نظر آتے تھے کہ شاید وہی ہیں وارث عمران خان کے, وہ بھی بہت سارے انکشافات آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پاکستان زندہ باد.